बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज दिन में मैंने आपको खबर दी थी, जब कल वाला दिन था, कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी तैयार हैं और ये इल्जाम आया था कि देखिए जी, वो साकिब निसार साहब जो है वो 2 से 3 लोगों से खत लिखवा के मीडिया को लीक करवाना चाहते हैं और दबाव डालना चाहते हैं। और ये इल्जाम जो है हसन अयूब जो तर्जुमान है कहीं के, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के लगाया था। अब चूंकि ये मामला इस किस्म का है कि जो काजी फायज ईसा साहब ने ये फैसला किया है कि वो कमीशन बनाएंगे हुकूमत के साथ मिलके, या उन्होंने हुकूमत के साथ किया है, उसके ऊपर बड़े बुनियादी किस्म के सवालात पैदा हो रहे हैं। और उसमें तहरीक इंसाफ उनसे कल बाज़ाब्ता तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा से, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं। और आजम सवाती ने भी रात को एक वीडियो जारी की और उन्होंने कहा कि अगर आप जजों को भी इंसाफ अपने नहीं दे सकते तो फिर आप इस्तीफा दें और आप घर चले जाएं। अब इस सिलसिले में हामिद खान जो हैं वो भी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए, और उनके मुताबिक ये एक बेहतरीन मौका था कि अदालत कोई ऐसा फैसला करती कि ये सिलसिला रुकता, वरना अब ये हाई कोर्ट से इस्लामाबाद से आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आप तो रास्ता खोल रहे हैं। इसी तरह से लतीफ खोसा भी बात कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो कमीशन बनाया उसको मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि आप आए। अब चूंकि उन्होंने ये कहा था कि हम उस खत जो इस्तीफे 2 सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं, इजाजुल एहसन साहब का और मुज़ाहिर नकवी साहब का, उसको भी देखें। फिर जैसे शायद जमील खान जो है लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी है। तो अब जनाब खबर लाहौर हाई कोर्ट से है। वो मैंने आपको कहा था कि चोर मचाए शोर वाली बात है कि अभी कोई ऐसा खत आया नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुख्तलिफ जो तर्जुमान हैं या जो उनके लोग हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो देखो साकिब निसार साहब जो है वो खत लिखवा रहे हैं, देखो वो 3-4 जजेस हैं। तो मालूम ये पड़ा है, चूंकि, और ये आज की बात नहीं है, मैं आपको सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब का बता चुका हूं। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में आवाजें उठ रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवाजें उठ रही हैं, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का इशारा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में तो पता चल गया जब वहां पे जजेस ने कहा कि जज जिन्होंने खत लिखा वो हीरोज हैं, तो काजी साहब ने बड़ा बुरा माना, कहा फॉर गॉड सेक दे आर नॉट हीरोज, कि वो हीरोज नहीं है। अब ये भी आया कि ये जो फैसला किया गया ये इख्तलाफी फैसला है, और फिर तहरीक इंसाफ ने तो ये भी कहा कि हमें इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो है उस मीटिंग के, फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स दिए जाएं, पता चले कौन सा जज जो है इंक्वायरी कमीशन के हक में था, कौन सा जज इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ था, ताकि कौन को हकाइक का पता होना चाहिए कौन कहां खड़ा था। तो अब इस सिलसिले में नंबर आया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस तैयार हैं और वहां से भी कुछ ना कुछ आने वाला है। और बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो 6 है, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके 12 जजेस हैं। और ये कौन कह रहा है? सायरा बानो साहिबा जो हैं, जो जीडीए की रुकन हैं, और वो बड़ी मौसर आवाज असेंबली के अंदर भी, मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो पब्लिक न्यूज के शो में सलमान हैदर साहब के साथ गुफ्तगू कर रही थी, और उन्होंने वहां पे बड़े 2 टोक अंदाज में कहा कि अभी ये तो 6 है, लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस भी तैयार बैठे हैं, वहां से भी कुछ ना कुछ आने वाला है, ये आखिरी मौका है मुदाखलत खत्म करने का। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये भी बताया जाए कि अदालत रात 12 बजे किसके कहने के ऊपर खुली थी, और उसके अलावा ज़ाहिर है कोई हुकूमत के ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है कि हुकूमत ये काम कैसे कर सकती है, और ये जो हुकूमत का ये काम हरगिज भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ के क्या ये वुज़रा लाइन हाजिर हुए हैं? ये खुद से हो रहा है। आज दिन 12 बजे विफाकी काबीना का इजलास है जिसमें एजेंडा जारी कर दिया गया है, और उस एजेंडे के अंदर बताया गया है कि जी जो इंक्वायरी कमीशन है वो तश्कील देने की आज मंजूरी दी जाएगी। अब उसमें इंपॉर्टेंट सवाल होगा, जिस हुकूमत के ज़ाहिर जब इदारों की बात करते हैं तो हुकूमत का हिस्सा होते हैं, जब हुकूमत के ऊपर इल्जाम है तो हुकूमत खुद से टीओआर्स तय करेगी। यानी आइंदा जो है वो कातिल और मकतूल की जब बात होगी तो कातिल तय किया करेगा कि तफ्तीशी को क्या सवाल करने चाहिए और तफ्तीशी किसके अंदर रहते हुए। आइंदा
جو ملزم ہے کسی بھی کیس کا وہ بتایا کرے گا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور کیا کچھ ہونا چاہیے. اس کا مطلب تو پھر یہی ہے. دوسرا، آئندہ ملزم بتایا کرے گا کہ اس کا کیس کس جج کے پاس لگنا چاہیے یا کون سا بہترین جو شخص ہے وہ کیس سن سکتا ہے اور دوسرا جو شخص ہے اس کو اس سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے. اب میں آپ کو یہ جو ہم نے تماشا کے لگایا ہوا ہے، میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں. آپ اس خبر سے اندازہ لگائیے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو اس کے حتمی انجام تک پہنچائیں، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ہماری ڈیمانڈ ہے، اس لیے کہ جو نظام کے کپڑے اتر گئے ہیں، نظام جس برہنہ حالت میں ہے، کم از کم نظام کو کپڑے تو پہنا لیں دیں. اب آپ کہیں گے یہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ایک سروے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو آپ نے الیکشن میں دیکھ لیا جو جمہوری نظام ہے ہمارا، اس کے اوپر جیو نیوز نے خبر لگائی ہے. میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جمہوری نظام پر پاکستانیوں کے اعتماد میں کمی ہونے لگی، سروے. اب یہ سروے کس نے کیا ہے؟ یہ سروے بتایا گیا ہے کہ ایک جو گیلپ ہے اس نے پاکستان سمیت دنیا کے 44 ممالک میں 44 کنٹریز جو ہیں وہاں پہ یہ سروے کیا گیا ہے، اور سروے کے مطابق 38% جو پاکستانی ہیں انہوں نے تمام خامیوں کے باوجود جمہوریت کو بہترین نظام کہا ہے، جبکہ 38% نے ہی اس کی مخالفت کی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کے اعتماد میں کمی آئی ہے. مثال کے طور کے اوپر 2005 میں 67% لوگ جو تھے وہ جمہوری نظام کے اوپر اعتماد رکھتے تھے. سن 2014 میں یہ نظام جو ہے اعتماد کا وہ 73% کے اوپر پہنچ گیا، لیکن اب صرف 38% لوگ ہیں، یعنی اس سے آدھے بھی نہیں ہیں. 38% جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، یا آدھے سمجھ لیں، جو صرف جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں. کہاں 73% اور کہاں 38%. اور اس کے علاوہ جو دنیا کے 44 ممالک میں جہاں پہ اس نظام سے متعلق سوال ہوا، اس میں سے جو سب سے زیادہ لوگوں نے عدم اطمینان کیا یا اپنا کانفیڈنس شو نہیں کیا، اس میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان میں جب لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں واقعی عوام کی حکمرانی ہے، تو 66% لوگوں نے اس چیز سے اختلاف کیا. یعنی 66% پاکستانیوں نے کہا کہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی نہیں ہے. عوام کی حکمرانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، کسی اور کی حکمرانی ہے. کس کی حکمرانی ہے؟ عوام کی حکمرانی ہوتی تو جو پولنگ سٹیشنز کے اوپر فارم 45 کے مطابق جیتے ہیں وہی ظاہر اسمبلیوں میں ہوتے، آج انہی کی حکومت ہوتی. لیکن چونکہ عوام بھی، اب یہ میرا سروے نہیں ہے، گیلپ کا سروے ہے، لیکن 20% لوگ کہتے ہیں کہ جناب بالکل پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہے. یہ وہ 20% ہیں جو آر اوز کے آفس میں جیتے، اور یہ 66% بن گئے، اور 66% والے جو ہیں وہ 20% بن گئے. آپ اس سے اندازہ لگائیے. اور جو عوام کی حکمرانی نہ کہنے والے پاکستان میں جو 66% لوگ ہیں ان میں سے بھی آگے 69% خواتین ہیں اور 63% مرد نظر آئے ہیں. پاکستان کے اندر کیا انتخابات آزادانہ یا منصفانہ ہوئے ہیں؟ 45% لوگوں نے یہ کہا ہے، اور اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ یہ منصفانہ نہیں ہوئے. لیکن 28% لوگ پاکستان کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب، یعنی اس سے بھی یادیں 45 سے بھی یادیں یہ سمجھتے ہیں جی پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ بڑا شاندار اور جمہوری اور وہ سارا کچھ ہوا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہیں. تحریک انصاف کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. میں نے آپ کو رات والے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ ایک جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وہاں علیمہ خان کو لے کے عمران خان کا پیغام، زبیر صاحب کی جو خبر تھی زبیر علی خان کی، اور کور کمیٹی میں ایک بیان پڑھ کے سنایا گیا جس میں کور کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ کور کمیٹی فیصلے کرے گی، اس کے علاوہ کسی سے کوئی ہدایات نہیں دی جائیں گی. لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف لگتا یہ ہے کہ کہیں جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ تو ان کے اوپر ہے، تحریک انصاف کے اوپر، لیکن کہیں وہ اپنے وزن سے ہی نہ گر جائے. دیکھیے بڑی بڑی جمہوریتیں، بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے مضبوط نظام جب آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں. اب عمران خان کی غیر موجودگی تحریک انصاف کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رات سے ایک نیا چند چڑھا ہوا ہے، اور حامد خان پرانے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بانی ارکان میں شامل ہوتے ہیں. اب انہوں نے ٹویٹ کیا، حالانکہ
ट्वीट किसने किया? नईम पंजोथा साहब ने किया। नईम पंजोथा जो है वो 9 मई को भी इमरान खान के साथ थे, आपको याद होगा, जो उनके सर्वर पे हुआ, और बड़े यंग एनर्जेटिक है, इमरान खान के केसेस भी लड़ते हैं। तो उनका एक ट्वीट था कि हामिद खान वकला के रहनुमा हैं और वो आए, बिस्मिल्लाह करें, वकला की तहरीक चलाएं और हम सब उनके साथ हैं। तो रात को जियो के शो में बैठे हुए थे हामिद खान साहब, तो जब उन्होंने नईम पंजोथा के हवाले से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नईम पंजोथा को नहीं जानता और छोड़े इस बात को। फिर उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि इस बयान की भी कोई अहमियत जो है वो नहीं है, और उसके अलावा सूरत हाल एक जानिब ये है कि ये आपस में कर रहे हैं। दूसरा, जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, वहां पे कोर कमेटी के मेंबरान ने एक बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया। अब वो ये था कि जो वकला इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, वो इमरान खान का जो पैगाम वहां से उनको मिलता है या इमरान खान जो बात कहते हैं वो पार्टी तक नहीं पहुंचा रहे। और यही बात आतिफ खान समेत दीगर रहनुमा कहते हैं कि सियासी लोगों को इमरान खान से ज्यादा मिलने दिया जाए, वकला को उसके बाद मिलने दिया जाए। अच्छा, अब उसके बाद कोर कमेटी ने इसीलिए फैसला किया है कि आइंदा जो वकील रहनुमा है, इमरान खान का पैगाम जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन तक पहुंचाएंगे और वो खुद आगे मीडिया को जो मालूमात देनी होंगी वो मालूमात फराहम करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज यानी गुज़श्ता रोज जो है वो विहाड़ी के अंदर तहरीक इंसाफ जो जनूबी पंजाब है, वहां पे वर्कर्स कन्वेंशन हुआ और मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो इजाज़ बंदेशा साहब के पास थे। बंदेशा साहब बड़े लॉयल और बड़े मुतहरिक किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, असेंबली के अंदर भी उनका एक अपना किरदार है। तो एक बड़े अरसे के बाद वहाँ पे हमने एक मजमा देखा है और जो लोग जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने गिरफ्तारियां दी, उनको खराज तहसीन पेश किया गया, उनके लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मेरे ख्याल से यही लोग सामने आने चाहिए, यही तहरीक इंसाफ को लीड करें, बजाय इसके कि ये आपस में उलझेंगे, अपने जोर से गिर जाएंगे तो किसको फायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।